একটু আগে বলা হয়েছে ইউনাইটেড হতে হবে আমাদের। কথায় আছে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। অম ডিভাইডেড অম বাইন তিরিচ বড় শোক ফাইখা। আমরা দাবি করে উপজাতিদের স্বাধিকার, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, আর বিরোধী দলের অন্য দলের আমার উপজাতি নেতৃত্বরা কি বলে, ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র আলাদা রাজ্য করা যাবে না। বলিলে তাম ক্ষতি, বলিলে তাম অসুবিধা, ছায়াকে ছায়াতেও দে তাম হাইকে বিবৃতি হাইকে কক্সা জিতেন বাবু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন ত্রিপুরাকে ভাগ করে আলাদা রাজ্য করা অসম্ভব। বসে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞান। দশরথ বাবু বারবার বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেতা। দশরথ বাবুর ভুলের জন্য আজকে আমাদের এই দশা। ভারত মুক্তির পর পাকিস্তান থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখন বাংলাদেশ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রিফিউজি যখন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, যার নাম আজকে জিবি হসপিটাল, তিনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ত্রিপুরায় এসে ক্যাম্পগুলি দেখে বলেছেন এইখানে আর লোক দেখানো যাবে না, এগুলিকে সরাতেই হবে। জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন, ত্রিপুরায় তখন এত গাড়ি ছিল না, বাস ট্রাক ছিল না, আসাম থেকে ট্রাক গাড়ি বাস গাড়ি এনে এই রিফিউজিগুলিকে দ্বন্দ্ব কারণে নিয়ে পুনর্বাসন করার জন্যে গাড়িতে ভরা হয়েছে, হাজার হাজার গাড়ি। আমরা এত বেকুব আসু বেদমা থানে গুব মাসাকা। দশরথ বাবু সন্তাম খাই চম্পকনগর, জিরানিয়া, খয়েরপুর, রানীর বাজার, লামাও থুই লামা কাসই আবার রিফিউজি রহরিয়া মুসানি বুখো थैनानै चुबुबाय सौक थैनानै रुवाचा थैनानै बर'ना आरेखा हाय थैनानै दे जवाहरलाल नेहरू ते खायलिया बर' तंखा जेई दशरथ बाबू सम बर'ना तनमाने आदा दांगाफोरा ताम खायका बर'ना से तानानै हेरु फेजाका दशरथ बाबूनि क्वार्टार खिचुय बिनि क्वार्टार खिथा जाका বসে লাভ চিনি। তারপরের বছর জওহরলাল নেহরু আবার কি করলেন, এভাবে তো হবে না। দশরথ বাবুকে তিনি বললেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, দ্য মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান। কি বলেছেন, মোস্ট ইম্প্রুডেন্ট পলিটিশিয়ান, আশুসকে হিংসা জলেখা বাবু। তারপরের বছর আসাম ভুক্ত করার জন্যে ত্রিপুরানো আসামাই ভুক্ত খাইনা নিয়ে জওহরলাল তে পয়সা একটা পলিসি লেখা, কারণ আসামকে 6 শিডিউল নিয়ে প্রভিশন তো যৌন আসামাই ভুক্ত থাকে। আমরা যদি আসামভুক্ত হয়ে যেতাম 6 শিডিউলের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হতো না। আজকে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আজকে যিনি আসছেন ওনার রাজ্য মেঘালয়, এইগুলি একদিন 6 শিডিউলের আওতায় ছিল, পরে রাজ্য হয়েছে। চৌম্ব 6 শিডিউল মা খাবো দাঙ্গাবো না নামিয়া আন্দোলন মুখাইনা না খাবো আবো আসাম ভুক্ত সে চৌখাইলিয়া বলে কংগ্রেস সিপিএম এক আনসার ওকে আনি চুচু আমার ঠাকুর দাদা এইরকম পাড়ার সমস্ত বয়স্করা আগরতলা এসে আসাম ভুক্ত চায় না হিয়া মিছিল মাখ লেখা চিনি চুচু সং। এই হলো আমাদের ভাগ্য, আমাদের ফেট। এইভাবে আমরা আজকে বঞ্চিত। এখানে আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর একটা অ্যাপ্রিহেনশনের এটাও নিউজ, 3/10/2021 ত্রিপুরা টাইমস
illegal settlers planning to grab powers in Assam by 2050, CM Assam. Himanta Biswa Sharma, Tamoheng, 2050 Bisigo, Pathani Painai Borograw, Assamni Khomota, Grab Khanai, Kabagnai, Achong, since the beginning, Protham Theke, Tripura Rajya বড় অধিকারী রেখা আর সেই অধিকার আদায় করার জন্য আজকে আমাদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে কষ্ট করতে হচ্ছে আমি বারবার বলি থইনাকে বা থইনাই মহারাজা তামসা গুলি যদি নাংখে আজকে আনি খাজা জাফাই দিনা গুলিটা ওমাহাই মাংলাই হ্যাঁ কে মাংলাম আর চৌম্বক দাবি খাইমনি বিজেপি নেতা সিপিএম নেতা তারা জলে করে এই এডিসি আন্দোলনের সময় কত রকমের নিন্দা করা হয়েছিল আমাকে আর এডিসি পাওয়ার পরে যারা নিন্দা করেছিল তারা কি কোনোদিন বলেছে আমরা তো এডিসি চাই না আমরা এডিসি আমরা দোকান আমরা এডিসি থাকতাম না আমরা আগরতলায় থাকবো বাঙালি এলাকাতে থাকবো সাথে আর সেই এডিসিতে সিপিএম নির্বাচনে প্রায় 15 বছর ধরে তারা ক্ষমতায় থইনাই সব টিউজেসটি বড়গ্রাম দাবি খাইনাই সব টিউজেসটি বড়গ্রাম আর মালাই চালায় ঘি চালায় মাখন চালাই সব সিপিএম রাও অদ্ভুত আর বংশের সাথে যত যাদের বয়স 60, 70, 75 কিংবা তার উপরে আমরা আর কতদিন বাঁচবো কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচতে হবে থাকতে হবে তার জন্যই আজকে এই লড়াই সাকসেস করতে হবে আন্তরিকভাবে ধর্মমতে যদি কোনো কিছু দাবি করা যায় আন্দোলন করা যায় একদিন তা সফল হবে তাওয়ান সুদে চুম্মান নাই একদিন বলতে পারলেন চুম্মান নাই সুতরাং এক মাতলাই নাই থাংসা মাতলাই নাই মহারাজা বারবার থাংসা সামো থাংসা নাই অমুক নেতা ভালো না সিপিএম করো তমুক নেতা খারাপ বিজেপি করো অমুক বাইলে থাঙ্গিয়া সুতরাং আমাদের এক হতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে এবং আমাদের দাবিকে আদায় করতে হবে ধন্যবাদ নমস্কার যতন হামবাই বেলায় বেলাকে হামবাই সিনি চাকরা বরম গনাং সারনো বিনি নাংপুংমানি কগ্রব সিনি सिगाङाव सालांमानि बागै हायनि बागै जों खालगै नायसिंलायजाक ते किसा जरानि बिसिङिनो सिनि बुबाग्रा ते तिनि पान्दा कतरनि सिनि नगराय कतर मेघालया हास्टेनि मुख्यमंत्री बो फाइ दङ जों बेनि लगे लगे हायना हाय सिनि ते खरकसा लिडार्स नि बिसिंतै नांकुंमानि कग्रख नालायनाय सिनि कचाम मन्त्री बरम गोनां सार मेबार कुमार जमातिया नांकयनाय स्टेजो फायै माइको फायै बिनि नांकुंमानि कक थाइनो सिनि बुसकाङाव नारंनानि बागै हामबाय যতন দীপর কাহাম পইলানো তিনি বরং বনাং প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল এডিসি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা যত তিনি খাতুকসে এমএলএ ইএম এমডিসি তে সিনিয়র লিডার তে ফাই মাজা ফাইনাই সারা তিবর রাজ্যনে আনি রাংতানি তাকুকতে বুকুক সংনো আনি পাইফলে হামবাই মারাগো जों दिनै बेलाय खेल वानसना दरकार जों तामनि बागै अ जागागो सातुं हिया वातिनो हियाखलाय जों अर दिनै कतरमा पान्दा माखलाय जों जत बुक्तबुगि साइ मानो 30 বছর কংগ্রেস বাই जों ठगी जाखा बान्दी जाखा 35 বছর जों सिपिएम बाय ठगी जाखा बान्दी जाखा जों 5 বছর বিজেপি ठगे जाखा बान्दी जाखा
Chini hawa tong tu toi. Chini desa tong tu toi. Seng chini kok bai. Kok mas haya. Chini kok bai seng ma puria. Chini hawa tong oi. Seng 70 বছর আমই जों सरकार चाकरि मानिया जों बुसुक खेला बरावबाय थोंजाखा बान्दिजाखा दिनै हागौ दङै जों दिनै जागानि कागज खालामैया गोबां दिनै नक थाइनोबो मोनगोरै 40 বছর अंखा एडिसि मामानि दिनै एडिसि बिसिङाव काइसा फानो स्कुल कलेज गाहाम गोरै 40 বছর আমই दिनै एडिसि बिसिङाव काइसा फानो हस्पिटाल गाहाम गोरै सुपार मार्केट गोरै बुसुके जों बान्दि जाखा 70 বছর আমই आनि बरग बिरमाननि कागलिया 70 বছর আমই दाउ फानो दिनै गोबां मा जागा दं त्रिपुरा सारक और हानि बसारक और हानि नक फांरक नक गाहाम गोरै लामा गाहाम गोरै माइ गाहाम मासाया जों बोसोरके बिरमान माङै दं दाखौ बोहराव बनि बागै दिनै बुबाग्रा बनि जे फाइगो दिनै अ दफानि बागै अ जातिनि बागै सामोंथाय दंफाय दाखौ बोहराव जों बुबाग्रा न जों मा हामजागनाय जों बर' मा सुबानाय बनजे खुद हा बुबाग्रा हा नकफां बताबक हा गोरै बहा मा सानै मा दं ताखौ बोखरक जों बुसुक कपाल हामिया आबनि बागै जों जतन कयनाय दिनै खागो यागो मुसम समाय दांदे जों अनेक थगि जाखा अनेक थोंजाखा जों दै बैबाय थोंजागलिया जों खिनि खाख्ला रमै समाय मा तांनाय जदेस जों थगे जाखा जदेस जों बिनमान मानखा जों दै बैबाय थगे जागलिया जत्तनान ताखौ बुहुरक दिनै खा रमै समाय तांदि दिनै निसिं आं केबुबाय सिपिएम बाय थगे जागलिया कांग्रेस बाय थगे जागलिया BJP बाय थगे जागलिया जों आमनि बागै जों दिनै जों फुनुगुरि खाथिनि गोबां 30-40 हाजार बरक दिनै खरांनो जों दिल्ली खोनारनाय दिनै थानसानि फान हामजागमानि फान जों मा फुन्दुंनि ताखौ बोखरक जों हामजागमा बाय जों सामोंमा तांनाय बयनो हिंसा गायै बयनो नासलेगै जों सामों तांया दिनै सामोंबाय दिनै हामजाग मोंबाय जों दिनै पार्टिनो रखा माखायनाय आं बोरमों कयनाय जत्त दिनै त्रिपुरा मथानि वारियर रक दिनै साबुता रक जों बयनो मा हामजागनाय जों हिंसा नों जों माकातिनाय बनि बागै फाय जत्तनो जों दिनै जों बुबागार नायसिं दङ दिनै खरकसा खासकसा बुबाग्रा दिनै मुख्यमंत्री मेघालयनि कंग्रेस सांमा डायनेमिक लिडार ब्लैक कक गोरों लेखा गोरों जों मनो जतन साइमानो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया गो सबसे यंग एंड डायनेमिक लीडर मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा जों मनो यासाक सकनाय बनि बुफा पिए सांमा ब्लैक बरक कतर आमनि बागै जों फान्डनो बागै महाराष्ट्र फान्डनो बागै बतिनि खुद मुख्यमंत्री दिनै अर दिनै फाइ माजा फाइ दं ताखौ बोखरक आमनो आं कयनाय जत्तनो जों महाराष्ट्र फाइखांलाय दिनै मुख्यमंत्री फाइखांलाय जों गे साथि दिनै साथिनो जों सेप्लेगै जों जत्तनो बनि कोनो गाहाम खामाखना ताखौ बोखरक बनि बागै आं दिनै गोबां सालिया जत्तनो आं मनो कयनाय दिनै जों समाय मा तांनाय समाय तां मा थांनाय जों थानसे मा दंनाय जों मा हामजागलायनाय होंख्लाय जों खागागो दिनै दिन गाहाम सबाय दङ दिनै महाराष्ट्र तुजुल दङ बनि नेतृत्वे बनि तुजुल माबाय जों जत्तनो दिनै दफा फियक जागनाय दिनै त्रिपुरा मथा रागंनाय
যতনা হাইনো হাইনো তিনি ববাগরা আয়োগ থং তিনি Tripura মথা আয়োগ থং যতনা হামবাই খুলুমবাইকা হামবাই borom ganang sarno belai belai kana hambai bini nangkungmani kok sing jotoni buskango salai thangmani bagai sing jotono lam soknani bagai nasing lajak mokol log lai chini bubagra tei tinini nograi kotor sini ganani haste megaloyani mukhyamantri borom ganang sar Konrad Sangmak jino sing jotono mokol log lai lam sok lainani bagai nasing lai tong laijak hambai joto takuk tei bukuk songna haina hai kobongnai oboni kesaro lamawo naro himi tongyawi je nahar mungna nahari tini faimani o panda kotoro obono chung naithokke paithak jora sing musang renani bagai narongna haina hai kobogo yang panda nokhla kotoro habui tinini panda kotorno musang renani bagai hambai Aw, hai no hai, kebang mak kok kenapa ni ya gulo, jeng tabu, cini bekhano kita khiliui nalai nai, cini bekhano korang ketui bai, stage of hayui, khilina ni bagai yang kobok nai, cini recap mung kerung, joto ni khana lop na kerung, cini takuk sekang debor mano koi nai, mini khana toto korang bai, cini kapang no lop sana ni bagai, hambai. Borom Gnam, Meghalaya Chief Minister, Borom Gnam Konrad Sangma, Bini Logiwo, Bini Te Khok Burui, MLS Ro, Bante Dur Lingdo, Borom Gnam Sanjay Sangma, Borom Gnam Albin Marak, Te, Borom Gnam Subir Marak, Borok Khorokba, Meghalaya Chini Gas Ngi Phaitango, tei sapchani ulona borok sokpainai abon sai sekang jeng khnata tok rujamung khnaina lainai chini takuk sekangni khorangbai hambai Chung jotono jani ja asuk thayo kecang kha asugui tinini panda kotorni muchang gei tongmani no chung musang ruwinya ton lainai chini buskango tabuk takuk sukang de borma bini khorang ketui baikhe rusamung no chung khnanani thang tongo bochini oro no phai sok pajak tei kisanoro khalok jadi ayang lamao tongnai ani rangchangni takuk tei bukuk songno ani mafa songno ani mare kiching songno bang koinai arao tongoi satung katina bagai khorogo yak bogya karui pandani nokhla kotoro phaiui jengmai baksake tinini panda kotorno tebo naithok rwnani bagai norok bo chaituk jadi hini norokno kobokmani afar Chini volunteer sok no koinai joto volunteer sok yang naikolnani bagai phatarni je thangai himai hingrungui tongnai rongno bo chung
জাগাও जों तुबलायनि बागै आं खबंनाय चिनि भलन्टियार्स रक नंनि डिउटि नरक खालायजाबाय दि हामबाय महाराजा आयोग लखो बुबागरा के बुबागरा के जय बुबागरा long live long live बुबागरा long live long live बुबागरा Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Bubagra welcome Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live बुबागरा के जय बुबागरा के जय महाराजा के जय कॉर्नेल छंगमा जी की जय कॉर्नेल छंगमा जी की जय मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए हमारे बीच हमारे बुबागरा और हमारे आस के विशेष अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कन्हैया संगमा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी त्रिपुरा शाह की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं खाजानी रांगचांनि ताकुक तेपुकुक जों जतन साइमानखा चिनि बिसिंगनो ताबुक न चिनि महाराजा फाइसक पाइखा तै बिनि लगी जों नुकमानखा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार मेघालयनि डायनामिक लीडर चिनि माननीय बरमगोनां कॉर्नेल सांगमाजी बबाहिनो फाइसक पाइखा तै बिनि लगी जों ताबुक चिनी महाराजा तै चिनी
मेघालयनि चीफ मिनिस्टार नो चिनी रिशा ते खुम आबनो कारिबो कैसे जैकेट दुई जों बरम खायलायनाय चिनी बिसिङाव फाइ सकफायजाक चिनी एलओपि बनबो बिनि आचुक थायो आचुनान बागि कबक जागा रुबिना आइ निन ब्राइ पुरिरा पासै नाइसा जंफा नसिरि Tabuk Chini Maharaja no Chini traditional dress ni snapjak jacket te rishar hui borom khlainai Chini bukuk nai chade borma अब हमारे महाराज को हमारी संस्कृति और धरोहर की अब पहचान रीसा और कोट भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी बहन और Chini Meghalaya ni phai sakpaijak Chini CM अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कनराज संगमा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रीसा और कोट भेद देकर तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूं कि सर को रीसा भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करें सभी साथियों को मैं कहूंगा अपने जोरों से हाथ तालियां दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए जों tabuk haino hai tei phai nai Meghalaya ni sok Borom Ganang MLS Rogno Jeng Tabuk Risha Jacket Dui Borom Klaina Hanai Borom Klai Jagi to Chini Meghalaya ni Phainai MLS अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे मेघालय से आए हुए आदरणीय विधायक श्री बंतेदोर लिंगडो जी को हमारी धरोहर और संस्कृति की पहचान जो कोड और रीसा है रीसा और कोड के साथ स्वागत और सम्मान करें हमारी बहनों को मैं अनुरोध करती हूं और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक सर अल्बिन मरक जी को हमारी संस्कृति की धरोहर और पहचान जो रीसा और कोट के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे हर जो पहचान है संस्कृति की रीसा और कोट के साथ सम्मान और स्वागत करेंगे साथियों आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए हमारे अतिथियों की स्वागत में ये जारी रखे और भी हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर है उन सब की स्वागत में और एक जोर से तालियां हो जाए तो सभी आदरणीय और सम्मानित अतिथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं तब कोई
sini takuk sekangno nini korang ketiba ke nini resap mungno joto ni buskango resap nani bagi. Jeng tabuk Cini takuk sekangni korang bai haino hai cini kapang na kiliwi nalai nai takuk sekangno kobok jago mini knato to korang bai dipor jorano tanggo to khaire nani bagi hambai Joto Tripura sarok bahai tong bai angka kayo tini orok haine takuk bukuk jela beri okra kusu joto no mungsa mungte nasik musungmani hingke keboni mokhang nainani keboni khorang nainani khananani ni themani yana tamke kaisani imang sini dophano seng kaham khajani musungo sini thinang no seng kaham khajani musungo haini bagaino tini seng kosto ke tini phalemani ungkhana hne angkha khayo haini bagaino tini ni resap mung ang joto Tripura sarok no yafornani musungo seng joto Tripura sa seng bukung parasa mokol chikongsa seng no hani busa haini bagai nor peman hangke or sabung na amai paksa manjudi. Sab Tripura sato yak disabanya. Joto Tripura hapuhat nai bo bokong gei mano rute joto no fan lai fan go hor mejung mano hamsha kena wai shidi gei tong kena Tripura baca sini doshi Tripura Mokochikonsha Bukung barasa Jengno ohani busa Bishikoloma Jengno pandika Tabule jemsi shaka Nai bagi paksa Ya Michelai baksa Funggui nai Jabo hari besar Imang cini kaisha Cini bung cini kaisha Cini api baksa Joto Tripura Hapung hatai bo bokong gei mano Rute joto no fan Lai fan go hor mejung mano Hamsha kena Wai shidi gei tong kena Tripura baca sini doshi ke Tripura
Mishelai Baksha, Fungui Lai, Shabohani Busha, Imam Chikaisha, Shinimon Chikaisha, Chinia Baksha, Joto di Brasha, Pakuhatai Bo, Pokongui Mano, Ruke Joto no Fan, Lai Fano Hor Machumano, Ansha Kenna, Wai Shidi, Gui Tongke, Di Brasha, Di Brasha, Bachak Sidi, Goshike, Di Brasha, Di Brasha, Onko Shidi, Shoba Wo Joto, Di Brasha, Di Brasha, Wan Maju Fadi, O Joto, Di Brasha, Di Brasha. Tabu ang norong singai jini sinmung tabung ke norok di prasad sani te ohani pusat sabo gawan norok di prasad sani do jini sinmung tamu ohani pusat sabo norok tabung samung amai baksa manjuri Jini shini mungtamo, alke shawi de mano, prasa, di prasa, oh, johani busha sabo, alke shai de mano, prasa, di prasa. Jini shini mungtamo, alke shawi de mano, prasa, di prasa, oh, johani busha sabo, alke shawi de mano, prasa. Di prasa, di prasa, di prasa, di prasa. di prasad glok thung joto di prasad jori tongke te ucha jini mokroba jini gubogra te sini sar samani bagai pal khiapa hambai Belai belai kena hambai. Cini takuk sekang debor mano. Bini kena toto korang bai. Cini kapang no kiliwi kelang mani bagi. Faidi hai no hai bini bagi. Tewaisa jure hat tali. Jeng sai mano. Cini buskango. Cini Maharaj pai sok pajak. Bini logi. Meghalaya ni Chief Minister. Baram gunang. Mujang Conrad Changmaji pai sok pajak. Te hai no hai pai sok pajak tongo. Bini Meghalaya ni Legislative Assembly ni MLS rok. Baram gunang Bantedor Lingdo Changmaji. Baram gunang Sanjoy Changmaji. Te baram gunang Albin Marakji. Abono kari bahino tongo. Baram gunang Subir Marakji. Baram no kari bahino. Jeng Dayasor Nogui Manka. Tini Chini Legislative Assembly ni Tripura Legislative Assembly ni LOP Baram gunang Onimes Deborma Baram gunang LOP no Bini manijak Khotolo achukna ni bagi kobok jago Hai no hai kobok nai Chini TTADC ni CEM Baram gunang Purno Chandra Jamatia Sarna bahino Bini manijak Khotolo achukna ni bagi kobok jago Tabuk jeng hai no hai Kok kenalai nai Chini buskango kok naduk nai Chini Tripura Legislative Assembly ni Leader of Opposition Baram gunang Onimes Deborma Sani Kuktui. So Sarna Koinai Nini Nangkuk Manikok Sanani Bagi. Hambai. Jotono balai balai hambai tini ni pandani achukphang tai chengbai manjak phaijak tini chini narwayokra Honorable
Chief Minister of Meghalaya, Bonopai Playa Hambaya Paru, Tongo Chini Habubagra, Chini Party ni President Sir B.K. Rankol, Tongo Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs, Chini Jotto MLA, MDCs, Tai Chini ADC ni CM, EM Chairman, Tai Jotto Warriors Ogno, Mohaloyani, Kathar Salo, Jottono Pipeline Hambai, Yapari, Ankisisa Kok Sanai. Tinini Mo Panda, Marvelous, Orono 2019 Salo, Bubagra Baijeng, Pal Clay, Movement Against Citizenship Amendment Bill ni Panda Claymani Heights. And if we compare, I think we have grown up by 3 times. Sangazorat, Je Klaikabuni Tingun Tini, Chini Borok Sungje Tiprasarok Tansa, Abo Conrad Sangmani Buskango Sung Proof Prakait. Mo Conrad Sangma Sabo, Chini Bharat Boshuni, the pride of Northeast, the pride of our country, late Sri Purno Sangmani, Busla Chini Conrad Sangma, Megalani CM Tini Pajak. Ang Muitu Klainan Mutsungo, Purno Sangma Speaker Mani Age, Bharat Bosho Kebu Speaker ni power and function, the importance of speaker, the value of speaker, Abu Kebu Shia Bharat Bosho, Kintu Chini late Sri Purno Sangmaji, Bharat Bosho no Punugi Klanka, what is speaker? Abu Chin Bagi Balai Gorboni Kok Haite. Ar Takuk Te Bukuk Song. Chini Maharaja, Ebong Chini Sanmani, Greater Tipralenni Dabino, A Khorangno, Tebo Krak Khainan Bagai, Tini Conrad Sangmaji Chungbai Paika, Motheke Promanungo, Greater Tipralenni Chatino Kebo Te Muthui Manlia, Mo Chati Tebo Tornaya. Tini Mohaloyani Sal, I know there are so many Hindus, Christian no Badruibo, Kabangma Hindu, Borogrok Tini Oro Tongo, Hindu Calendaro, Mahalaya, Hamiano Mechenei, Kaplaying Mani Salomo, Ebong Mo Salo, Sumzotono Sumai Tangnai, Chini Greater Tipralen no Kebeng Nai Rogno Mechenei, Kuthar Sal Greater Tipralen Nitzang Klainai. Takuk Te Bukuk Song. Sung Nukha, Chini Sotur Bochorni, Itihas to Judichang, Upili Naikai. What did we see? Sung Tiprasarok, Tirish Bochor Congress ti Shason no, Mechenei, Oro Bamproni Sorkar Tubuka. I know, Ani Bumabupani Soman Borogrok, Ani Dabura Song Nana Songrok, Thui Riwoi, Mai Riwoi, Pan Riwoi, Buzagai, Tokzagai, Bampron Sorkar no, Tripura Rajyo Tubuka Hite. A Sorkar Paimani Ulo, Bampron Sorkar, Chini Panwai Paimani, Chini Thibai Paimani. Borok Sisung Tsungi Bogi Chini Butui Nungo Haite, Bogita Tangde Haite. Abuni Ulo, Poitris Bochor CPM ni Sason no, Ti Prasarok Thansa Klayai, O Saidra Nodiotsun Bishorjon Rika, Ti Prasarong ni Pan by Haite, Bogita Tangde Akok no Kebo Haite. Tabuk Ti Prasarok, Thansa Ke Judicung Tongman Kankai, Chini Greater Tipraland Finai Takugrok, Greater Tipralenno Kevo Kasui Maya. मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं
त्रिपुरा में जब एडीसी ने आवाज उठाई थे आज और सीपीएम कांग्रेस रो केबेंखा आई रिमेंबर दी देन प्रदेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी अशोक भट्टाचार्य सेड एडीसी दिनांगाय आणि कथै सागाती मालिसी एडीसी मारनाय सीपीएम रो केबेंखा एडीसी नांगिया आसामेर संगे अंतर्भुक्त चाय ना जों और डेमोक्रेसी गणतंत्र से मातुबुनाय किंतु तिप्रासारक थानसा तंगमानी बागै एडीसी नो केबो कासुई मानलिया तिनी एडीसी जों मानका तिनी थानसानि बागै आं खोनावो तिनी हरिनाथ देबबर्मा गोथां दंगु ताक बहायছে हरिनाथ बाबू मोनैया हायছে सम्बुर खाय दं हायছে ब मोनैया हायছে কিন্তু आं खोनाका যখন হরিনাথ বাবু দিল্লিও এডিসি মান পুরো বহাই মনইয়া বরক পর্যন্ত মনই বব মসাকা এডিসি মান মানি তংথগৈ দা জগদীশ অর তঙ্গ সার বিকের আঙ্কল বরক তেপ কাহামকাই শিও बेनि बागै चिनी त्रिपुरा सारक जों जुदि थानसा क्लाय दंखाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तु बुई जोंबो मसाय माननाय मस चिनी रिजोल्यूशन गानि ककाय तागुक ते बुकुक जों दिनै आन कक खोनानान बागै अर फाइया आदरणीय कांग्रेस शर्मा जी सिटिंग हियर he is a very good speaker आं बिनि कग्रक खोनागानक तिनी एत तंथक नाय I told him in the airport that all the Tiprasas are so happy that they feel our Tiprasa chief minister has come today. Bini bagai yafa korop di sini Tiprasa CM faidonga. And also tini ni mo jonosobang sanan mucungo Conrad sangma CM mangla kamong jodi 1969 Garu Khasi Joyantia एक যদি অটোনোমাস স্টেট 1969 মায়া হংকাই তিনি কনরেড সাগমা সিএম মায়া মেঘালয়নি বিনি বাগাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো চিনি পাইথাক লামা जों थामसा मा दंनाय बुबा ग्रान लगि मारनाय আর ताबुकबो गोबां मा बरग्र गणमुक्ति परिषद निनि जनजाति मोर्चा ख्लायनाय रक ताखुकते बुकुक जों नरनां सानान मुजुंगो ত্রিপুরাसानि बागै Tiprasani bagai kok khonanan bagi Dilli सरकार के बनो नुंगिया जनजातिन मनुंगिया गणमुक्तिन मनुंगिया एकमात्र नुंगु तिप्रा मथा तेई बुबाग्रानो तेई केमनो नुंगिया हाइছে बिनि बागै चिनि क्यानारंनि फाननो क्राक खायाय ताखुक तेई बुकुकसं जनजाति मोर्चा गणमुक्ति परिषद खायावै फाइदे जों जतनो थामसा क्लाई और चौबा क्लाई चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मातु बुनाई बिशिंग बिशिंग नरक मुसुंग जागो किंतु बिशिंग बिशिंग बाइंगिया साकाउ नुक जागै चौबा क्लाई जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मातु बुनाई आबन बागान जतनो कबगै गोबां कक सालिया the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya Sri Conrad Sangmaji मुसु कक साविनो चिनी जत्तो वारियर सोंनो पाइफ्लाया हामबाय देवै आं आंनि कगरन मोथाकसिनो त्रिपुरा दफा युग्लकथं बुबाग्रा युग्लकथं सारनो बेलाय बेलायखौनो हामबाय बिनि नांगौमानि कक जों जतनि बसकां नारमानि बागै हायनि बागै बिनि आगुलो कयनाय सिनि बसकां फाइ कक नारमानि बागै सिनि बरम गना सार जगदीश देबबर्मा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सार नां कयनाय माइको फाइ बिनि नांगौमानि कक थाइरमनो सिनि बसकां नारमानि बागै हामबाय त्रिपुरा मथाबाई कबकजाक तिनि एडिसी हेडक्वार्टर खमुलुंगो हाक नानानी सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नोंयाखायबा बृहत्तर त्रिपुरासानि बागै हा स्रामनानि म दाबिनो समर्थन खालायै लुकु कथम कतरमा लुकु कथम पान्नानि अजमा
Honorable President, chini Tripura mothani bo President, tinini moluku kothom pandawo, narwa yokara, Honorable Chief Minister, chini Meghalaya State ni, Borom Ganang, Colonel K. Sangmaji, Tai Bini Logi, Khorokburei, Meghalaya Legislative Assembly ni, Borom Ganang Member Rok, Borokungkha, Honorable Bandor Lindu, Honorable Subir Marak, Sanjoy A. Sangma, Arvin Uston Marakji, Ang Norokno, Jotono welcome Janogo, Chini Bubagra, Ora Achuk Tongnai, Monchowo, Edishini Borom Ganang CM, Chini Tripura Hasteni, Honorable Leader of Opposition Onimes Deborma, Joto, Tripura Mothani, Senior Leaders, MLA, MDC, ex-MLA, ex-MDC, Senior Leaders Sokno, TWF, YTF, TEF, TCF, TISF, Sabrumni Simi, Dharmanagorni, Jotono Kisa Kisa Painai, Rangchak Hai, Takok Tai Bukuk Song, Bishes Klayai, Bukuk Kaham Chongla Ang, Paifalaya Chabani Chibai, Yafarai, Ang Barasakana Kok Sanai, Thanchak Hai Tongde, Ani Kaisana Mesia Singlai, Chinora Bubagrabo Kok Sanai, Chino Honorable CM Bo Kok Sanai, Ani Kok Kaisano, Hani Busa, Tripura Sarok, Je Dabi Notiyi Yagruo, O Dabi 100% successful nai, Chong Buini Ha Sekya, Buini Ha Sekya, Chong অন্যান্য রাজ্য উত্তরপ্রদেশ সংথং বিহার সংথং অন্ধ্রপ্রদেশ সংথং বইনি হানি পরক বইনি হা সেগো চং ত্রিপুরা রাজ্য সিনি হা টংমানি তাই খাকসা আসুক বায়াগনাম বইনো বাগৈ তাই খাকসা বাগৈনি দিহनै চং সাও অব কেন্দ্র সরকার বখানর মৈতংখা চং থানচা হংকাই অব মাননাই বনি বাগৈ Angasu kolok salia, Jotto Tripura Sarok, Sini Puila Naharmani, Jottoni Imang, Alka Ngimano, Kento Tripura Sani, Imang, Tabok Kini Puskango, separate Greater Tripura Land, Jottolo Korang Tishade, Jottolo Slugan Kaje, no Greater Tripura Land, no race, অব ত্রিপুরানি লাইভ বাও একটা হিস্ট্রি তঙ্গ 1967 নিচিবে লাগাতার 17 বছর অহানি যুবক রোগ নো অটোনোমাস নো রেস চবা খাইমানি পরে তিনি ক্ষমলং আজাইকা তিনি অক্ষমলং গচং জনসভা খাইনানি অধিকার মাংখা বনিবাগৈন পাইথাক চিনি ও হা সাকাও থাংনানি হিংকাই কাইসানো লামা অবংখা বুবাগ্রানো বুসকাঙ্গতयै বুবাগ্রা যা সামানি মুকুম চেরাবৈচং বুবাগ্রানো লগি মারানাই 100% নরগ্ন লাঙ্গা সুপং রুফাইনাই 100% নরগ্ন গোলা সুপংই রুফাইনাই 100% ত্রিপুরাসানি ইমাংনো মুখ ছাং খাইরেনাই অবচিনি বিশ্বাস আসুনংসিতং যত্ন তেওয়াইসা সাব্রমনি সিমি ধর্মনগর পর্যন্ত যত্ত ফাইনাই খাসুকসা চিনি ওয়ারিয়ার্সক নাইথক খাই কাহাম খাই নগক কিফিলই থাংবাজাতি হनै কক কেচারে আনি কক অরণ্য মথাকা খলমখা ত্রিপুরা মথা আয়োগ লক্ষং বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষং অনারেবল চিফ মিনিস্টার কর্নাট কে সাংমা লং লিভ খলমকা Belai kena hambai, Cini edisi chairman, Borom Ganang Jagadish Deborma Sarno, Mini Nangkuk Mani Kok, Saikna Mani Bagi. Tabuk Hino Hai Jing Kok, Kanalai Mani Pachungon Tangai, Tabuk Jin Biskango Kok Nariknai. Now, may I please call upon to our honorable
अब मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराजा को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब आगे आए और हमारी महाराज को पुष्प अर्पण करें। और सभी हमारे साथियों को भी मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़ा हो जाइए। हमारे महाराजाओं के सम्मान में ये हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, हमेशा बसना चाहिए। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे बुबागुरा के प्रति सम्मान जिंदा रहेंगे। जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे बुबागुरा को पुष्प अर्पित करने का कार्य समाप्त ना हो तब तक हमारे तालियां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों अपनी तालियां जारी रखें जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे महाराज Kesap tip tal pirmawo chasmai rang chakni khorang saborok sijalangkha aro ohoro bodol de khorok sade khorok ni de roja yapri hujagai thangya nobar bai watui bai chini mukumu asuk no roja jesuk mano khunani naidi jesuk mano nobar gotor phaidi jesuk mano watui phaidi chini mukumu asuk no roja ke babano hui manglak aboni bagai chini mukumu kuthang chini maharaja tabuk batongkho chini maharaja pradut kishor ji ko maharaja ki জয় maharaja ki জয় maharaja ki জয়। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे आज के सम्मानित अतिथि मेघालय से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कर्नाथ संगमा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पे आके हमारे आंदोलनकारी सभी साथियों की मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। सभी साथियों को अनुरोध करूंगा हमारे सीएम साहब के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। खुलुमखा